Me togotigi wele quoi dani kera togotigi aya ka togo damine depuis kunu aga togo bala jo bala depuis kunu jo bala ka togo bala fobi malika les lynx depuis kunu les lynx ka togo bala fobi malika fitini depuis kunu anaka togo fobi et général Sigo anaka togo depuis kunu fobi olu togotigi ude uma tremble uma tawro fosi uga keleke fo wati mi fobi awa ubuga kelela de ngado wula kunu ku révolutionnaire anya ye bi olu matawro fosi bi olu ye kele min ke fantanw ye kunu bi olu kila tunu ka fantanw abandonné ku take ka waritigiw défend an fantanw de ba on yere défend bi fantani kule fantande mun be video ke na be fantanw défend awuni ko awuni bara amme nyombolo mbalba usam plus tard bi video tuna jana kosobe anya Yusuf Toloba ga mawbora e arajba ti ko ga mina Yusuf Toloba ta mercredi grand dossier là Yusuf Toloba do udende Yusuf Toloba nanga madende barikatigi dedo ate korobo Yusuf Toloba ga mawbora o yesampren di garajba ci kungolo sanfe o yesampren di ko Yusuf Toloba ka mako te garajba ci la bi amako tala sini mbalma o yani ngata worola video do be ga circuler awu janto video nyana mawte video nu kera depuis 2018 2019 2020 21 a video kelen flene ni video nkira amena o be ga bla bi ina fo akera malade voilà. Donc, ni ancienne vidéo c'est les anciennes vidéos. Awa klis ki malion. Mami be fangala bi, barika de on be fangala bi. Mami be fangala bi, nangama de on be fangala bi. Mami be fangala bi, do de on be fangala bi. Mami be fangala bi, yatime de on wolu jigi sigi baga de be fangala bi. Mami be fangala bi, ube fantan kungo de nyana bo. No Assimi Goïta e komade sugel ko kala mayiga. Sadio Camara, Modibo Kone, en fantan ba okore. Morgane ken be sa unofe. Mama wele fonga nebe sa unofe nunu e video koroma unde awuka ma paniquer c'est ma kelembe ka video nuta ka ke ina fo video inkra bide ina fo video inkra moti bide ça c'est les anciennes vidéos ça a été en Burkina bi akera Burkina de mbalma usam pilitara e yani ngata rajba tika worola e Sénégalais umbora Ousmane Sonko barikatigi do nangama dendo do awudendo wanaka toko foka sa anaka toko ay toko damine wana be laban bi anya e bi Sénégalais umbora ubeka Ousmane Sonko ubeka féliciter jama bora bi foka Morgane yere dabaliba wati mina an fantande umbe boka sarajba chinofe bi warajba chikele de bi sigi ka bube défend bube yang anwa impôt détourné plus de 300 milliards anwa militaire ni mili kofla ani impôt utara shini militaire de beka sa fantande unde beka sa militaire mun be tenita kalola ubesra wa muga watandu wolu de baka sa jamana nofe mamini yolu kwa armée no mamini yolu kwa kelemina détourné au wari plus de 300 milliards aw nya bi razibati baka bubé de défendre mbalmo eche ko ye Morgane toro wallahi blay ko ne toro kwa wanne be sadi ni ko nsaka ni saka sumani farla kwa kalazibati bora ka bubé défendre kata bubé fle fo kaso bombala Sénégalais on bora o yemi ke Ousmane Sonko aya video flede Jamaga tani ma banani ni Sénégalais ude ubora ka Ousmane Sonko ka tegere fa kun ka dunu fa kun ka bola fa kun o wati anga jugusa go den sigilendo renouveau sanfe ko Alassane Dramane Ouattara ko tan ni 6 mois d'afara en mois de février ambeta élection na makona kuma mifo ko français ko soldat français ko militaire ko be Mali nord la ko makona kuma mifo ko abe hine do be dusukuna ala ka baraka don Sénégalais una sabula Ousmane Sonko e bora ya ira français ula ko wati do sera français ka tagabo Afrique France ka tagabu Afrique wati do sera waso anga jugusa go denkele me katisigi renouveau TV sanfe makona kuma mifo émotion abe ma émotion wuli mbalmo arasa yimiri kunu ede go kunu kanga français ko produit ka to en 2012 bi ede be bo ka français ou défend ede bo biga boubé défend faut que ça n'était kiffé sabla boubé ne fera impôt d'état ka détourné plus de 300 milliards 2012 2020 militaire de Sara Nord la ko kele minan tout bolo songo kemefla et de bola bikata boubé fle kaso bombala donc so yemi fima ita la men comment dire Yusuf Toloba nangama den do udende do koy jobala e pami fo tiande do akoma wolla banjangara fo bi banjangara ko wati asodo bi use mase orola ibe sambina ni ke banjangara Yusuf Toloba be oromina ibe sambina ni ko orola isensa gase e boloko Yusuf Toloba ye nyonadi e boloko dogono ye nyonadi
sabula kunu ka wuli ko fantan wa kele ke bi ka tugu waritigiw ko bi kita ke na beli denya bi kita ke na daga denya e laban be tawro jumende il laban be tawro jumende oh ninti balma we iwo kiga école ke Sénégal de i dogoni te plus âgé que Ousmane Sonko Razibati te plus âgé que Ousmane Sonko ika koroni Ousmane Sonko signé bakele ika koroni Ousmane Sonko signé bakele ah ika flede i dogoni ni mola ko de ima Ousmane Sonko photo e ima photo e Sénégalais on va féliciter a photo de flene e danga ding on hakili ngwala Razibati e bina panta unye jite fo ka fo wati mi fo ka fo ga dolla ban me jugu sa go dende ba boli bubai kopi awa i don de flene Ousmane Sonko abe ga Sénégalais kuno wolobi wati mi Ousmane Sonko be wuli ko il est temps France ka taka bo Afrique il est temps africain ku nyaele e jugu sa go dende ba fo ko France ma ko mi fo ka be hina be do maula e arasa Ousmane Sonko ba fo ko français ko taka bo malla e dugu sa go dembe ti sigi ko français we minke malla wallahi billahi abi hina do maula rasa danga denga succès kelendi kunun jama foste mamalo na fara kunun ko jama be Morgan ko kunun ko Morgan ga jama be taraka to bi ka to madama damanu nebe wallahi billahi mbe makku ne dugu sa go de masaki makku Ousmane Sonko ga jama be ga bo u be ga bo ka féliciter Sénégalais be ga kulele Ousmane Sonko wa video nkela bide 600 video nkela 600 de video commentaire Ousmane Sonko tembe sa fangala ha nanga madendu Ousmane Sonko nanga madendu ngare Razibati make fossi ni jugu sa gote sans plus tard balaira merci beaucoup et donso bora o yemi fo Razibati ma angalame sabula jugu sa go dende do alame assalamu alaikum ni balma malion anga foli bi belajene e ambega na ngunu kanu lela ni ambla ka me depuis kunu le 11 octobre 2021 et réseaux sociaux quand ni dogono dende dogono 100% Razibati ni avait émission qui est renouvelée là chaque mercredi ko le 13 nata no obe chini mercredi ma ko ani anga pele no oye l'espoir du pays de Youssouf Toulouba on a djeka émission qui ñogon fait ayo pour fini sur romina ay ñeni ke ñeni dara bora minka o de ka foko ñin ko ni alfom mako fake news ni oye galonye oye baratu ye o de ka fo bela jileni ka fo Youssouf Toulouba be romna bi ate chatri bola de Youssouf Toulouba be romna bi ate murwe asa dona Youssouf Toulouba be romna bi ate émission masro krenkrené ala mamunu kale kande ko fo ka mali mine mamunu kale kande ko fo ka malion kodo yoma mamunu ko fo kale kan aw klo wala de mamunu kale kando fo ka malion kodo nyona wo Razibati de sabula an wa jekulu barikalendo M5 wulla malendem be wulla M5 ka chokorba nga fanga bi wa to dugu sa go dembe ti sigide ko coup d'état mune Morgan Sonko ka fukara Razibati ko barikatala na dona jekulu mina jekulu mbe chimbalmawo o kera M5 kelede an wulla ambe ibe kage wati mina burjali Razibati ma mi fo M5 burjali ama mi fo anwi we kele wati mina awe chakoroba mboka bi Razibati na nijo militaire wata forona aduna ta borata seda wo sanction ta wa ni transition kelen 2 ans on ba gosi en tant que ebe ka cheda wo seda wo ka chide la si ni transition kelen 2 ans on ba gosi sabla ni bolo nyesi woro wora ko klebe boy ate boy sabla barikatila awe chakoroba ngem fobi M5 depuis chakoroba demsenu joli bora domina fobi mali be ka barika de so aw be ka dese ça c'est derrière ma ou dese la ça aw be ta vidéo comment de ta kabla ça vidéo comment les anciennes vidéos ka mali on paniqué
o ka razibati ma se ka ma min panique o I bora yango avion prix an ma se ka avion prix fo ne Morgan ya fie quoi ngoni be fe an hélico de nani mi sa ni be fe ka prix donc an yo san prix mi an ya san prix mi na ibeti ifa nyininga ifa comme ministre de la justice la wati mina ayanga impôt mi détourné ay ne fa ay fantandeu ne fantani kule nyora mi nga impôt détourné ibeta nyininga quoi comme ministre de la justice wati mina il a détourné combien de milliards na ya milliards hake fie dron anyo war d'état ka se ka avion sa wa har sini avion be san sini wa a prix à te faux a prix te faux a prix te faux et fa de anga jamana d'Afrique on me problème fin na bimbalmo Razibati Fa il était l'ancien ministre de la justice wani Morgan ya Razibati Fa doya matambe ngako bu toro kwa akona utoro kwa sabla netate politique koye netate fausse mais mamini ne fara impota ne fay impôt misra ko jamana ka seka jo na fara ko mamini yo impota jamana ma seka jo ne bolu tigi frappé Maître Ali Bachili il est l'ancien ministre de la justice Kassim Tapo il est l'ancien ministre de la justice kunu kasonge be joro mena bi ni Bachili kunya jo a joro la ni Kassim Tapo kunya jo a joro la wala sansro Mali joleno sansro on be ta école la sansro on be hakili sigilendo nga Maître Ali Bachili Kassim Tapo olu déclare à www.com que Maître Ali Bachili ko Kassim Tapo il a détourné plus de 300 milliards Kassim Tapo il a dit Maître Ali Bachili Ibeka a donné 10 millions Ibeka a 10 millions de dit Maître Ali Bachili ma na ko njura u joro le sansro Mali Bachili ndo aw de an fa ko impota zomini an fa ko impota aw kla tun ko zon défend ka olu ko dossier u datum bina fa ko makro na ko olu ka dossier u daile aw de on be botuguni ka bo transition na gosi aw de on be bo ka bo justice la gosi kasonge moi je suis fier de toi mais procureur Touré moi je suis fier de toi ima Touré Razibati jelia damini ko Touré ngona te Touré kuma mi fo Touré ta tiende har Touré ma sega sege tiga kila quoi hara isalendo ibalendo Touré tado Touré tado sablo Touré nanga madende Touré bado en fantan wa impôt bisra choka men Touré banga fan en fantan wa impôt sra choko Touré bado nga ifa ifa ma sega don kan fantan wa impôt sra choka men kan fantan torlendo choka men ifa ma sega don ba minu ben bi olu ya don kan fantan wa impôt sra choka men mais maître Razibati tu vas bien comprendre ibina famia dugu sago ding awala kale kandi ka foko Mali be yoro mina hali bina ka bi ana to d'Afrique ko jutulu bani uruti sega je ko be barakelen ke Razibati min to be ga fo Razibati te bi Razibati Razibati dona ni mi bela dilin ba don Razibati be mina bi bela dilin ba don domina pe dogon domina doro du mo be Razibati la Razibati tra kuma di doro du ci bawma ha awela mede domina dogono de mo ko be Razibati la Razibati tra dogono dugu kata di ati bagawma ala mede domina dogono dugu mo ko jura Razibati la domina dogono dugu kumbe bolu la Razibati kama kuma domina Mali autorité fe o do abe ko wala la minti pe dogon koyi mbalma chembiga ya woro valide quoi j'ai validé ici sabla ni ngombe ya woro valide mbalma ay Morgan name ne balma de be kay ne moi je suis Kaizen 100% moi je suis né à Kay ça nous be Mali raison folo mina Kay moi je suis Kaizen ne Kay gaden 100% de moi je suis Kaizen 100% mais balma on a miri ça fait 2 ans on me kele la Kay esclavage demsani jol de sara esclavage la Kay wazi kadamine 15 ans katabla 35 ans olu de sara Kay esclavage la aw ni ala na kirati jonde de la ga Razibati la Razibati afa ga grand dossier la ko sa membe ka ke Kay esclavage ko ka dabla ka me klemina bi mate ma fosi ga join jonde ay Razibati la oye kelen balmaw oye prévu flanan aw bora francia ka consulat jeni ka consulat saccagé consulat gardien ku bugo fuka tan do docteur sola jonde akuma Razibati la oye prévu fly asabana karimu yanga impota fantandeu e fara impôt anne fara impôt kata sunguruba uche Espagne ka jene yake na wari ka klatunu ka filmer ka bla réseaux sociaux savent malien be bora ka karimu la goshi donde ay Razibati bora ka kuma fo ma fo simisa ka fo ma fo simasa ka yi Razibati bora ka kuma fo ka iga ubera nyongo fara esclavage Razibati masaka fo malien we consulat saccagé français bati masaka kuma fo e commander karimu yanga impota kata jene yake na Espagne Razibati dugu sago de masaka kuma fo e jugu sago den takera bubu sisi na ye bubei gembi bubei bina segin fangala ade umbe fangata ubuta jurusara ka fanta unto an fa wa impôt be ma misra ubu jurusara tokori an fa wa impôt be ma misra to bisala asimu ni avion e den nande ayu jija yani ka bo fangala avion den tan au basa en tant que jugu sago den ba wala goshide au be avion den tan san
Temblement ne taille malikode, ne tate makoy quoi, ne taille malikode. Ni est prévu jolde. Ni est prévu jolde dauma. Fantane maganyon fa kay dongodo à cause de l'esclavage. Razbat il est né à Dio. A wala Dio avec kay raison de là. Dio be kay mara de là. Fantane maganyon fa maraka den jolde be Bamako bi refusé ou dalembe France ambassade là à cause de l'esclavage. Kawolo malla kawo bange malla ka bonye malla e ka klatkuni ki faso bla à cause de l'esclavage kata France ambassade la malla bi. Wekele Karim ya wa impota kata sunguru ba uti Espagne malien dem be ya be bora be Karim la goshi community ma bora communicati ma bora uye Karim ka photo ta ka yala na Bamako be ko Karim de ba wa impota kata sunguru ba uti Espagne wa so sura sube ka sa bati ma seka kuma an bora ya ka consulat saccagé gardien me consulat la tebele ba ko bugo fo kata na docteur sola à cause de la fils ni na jonde ya ko garage bati sera ka kuma fo personne ni ya fo ni ko garage bati bora ka kuma fo ibe ye galon tike amaseka bo ka kuma fo. Oh, et du bousa godé me boka maoula gosi adonata boubou. Tiens, on t'a malikodi. Ni Mali basque la sini. Moi, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon nationalité malienne. Et toujours, j'ai renouvelé ma nationalité. Elenga akisiki. Kotolo bate chatribo masro. Kotolo bate dugu chilao kakula. Kotolo be fenkele mna bi ode maou ma beseki dan mandu Mali kuina. Wala saka na ni be ani basigi. Wala saka na ni be ani kleya. Wala saka na ni akisiki de radio no nyonche. Ko bona bina Mali kan ko bela de na ke sorasi tey. Ko bela de na ke mari de nyumai. Tolo ba hakina ode. Tolo ba chelo me kungono danna ambasago. Ko Mali autorité ko bolo di ulu bolo ma gasira ma jugu no genga bo andala. Aw yabe teyina publicité do ha aw tension de Razbati ba don mata flesi sa vie ka dai follow Razbati kunga video kumeta fo 7000 8000 vie mais bati ba don sa 2000 personnes de ba fle vie ka dai domina Razbati ko en 2019 ou 2019 bati ko domina kay IBK de invité plus de 10 000 et quelques même ba fle direct là 10 000 et quelques aya dabo vidron de kama malien un tapagé bi abado mautera lame akuma kan jatelente bebe ka girin shukeli bebe ka girin asimu bebe ka girin sadio kamara bebe ka girin anga militaire wato dugusa godé ma kabe isufu toloba de invité pour que jama bi se ka tala me tokame pour que abina kuma mi fo ceda wo ko temps France ko temps il est temps anti lame 2019 et de bora yanko IBK beta yiga plateau sans fait itara IBK junior wele plus de 10 000 et quelques mami kumbifle 10 000 personnes mi kumbifle adon itara IBK junior d'état. Ah, comme mon président, il y a un blado, ta borata. Il veut faire un ignorant tapage de quoi. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Awe mbal ci wax mo na me domina dono dugu mo jura ara tibati la domina dono dugu kumbe bolu la remati kama kuma domina Mali autorité fe o don abe ko wéré la minti bi dogon koyi to kama o don abe bubu se ko de la o don abe Karim ko de la o don abe IBK ko de la ma pour que ga se ga don ki barika banendo mami nuka fanga bana nuka fanga te segimble ebe ta olu defa monde la uyanga warni min suyen ebe fe inolu de kata war kila anwa impôt minu tara bubu sefe anwa impôt minu tara Karim fe anwa impôt minu tara IBK fe anwa impôt minu tara Sumelu Bubai Maiga fe ebe fe uye impôt minu suyen gata nai ebe fe awgo war de tlan an fantan joli nga na uya war tlan ama baline morgana muna ifa kuma ministre d'agiti la watmina ifa de zonga dossier udatu kasigi ka take reje yae dabri.com ka dabri malende undala wa wati do sera ate dabri undala bile wati do sera Razbati ate dabri undala bile malma mbabla video tina jaya ko sobe sablani video jaya na dron do sera la me quoi. Merci beaucoup Abé Felondo FBI Sam Diabaté, merci beaucoup Awa Traoré, merci beaucoup Amenyo Rombolo. Donc Sénégalais on bola de dugusa godin iben video yede Deka, merci beaucoup mon frère. Moussa Koulibaly, merci beaucoup mon frère. Théo Kamara, merci beaucoup. Adama Kamara, merci beaucoup. Sam Diabaté, Dani Junior, Aubé Folendo, CFBI, Morgan.
Amenyombolo. Nakijira, mon frère, merci beaucoup. Général Siko, merci beaucoup. Sigo Kapi, merci beaucoup. Amzadi, Josh Beni Traoré, Aoube, Folendo, Sigo Malfa, et merci beaucoup, mon frère, Amenyombolo. Ras 24, Jaf Sila, Malika Fitini, merci beaucoup. Aouni Fasojo, Adja Drame, Ne Woloba, merci beaucoup, maman. Maman Adja Djabate, Ne Woloba, merci beaucoup. Alaganto Noyen, c'est toujours FBI, Morgan. Sarandjalo, merci beaucoup. Dindi Diallo, Aoube, Folendo, c'est toujours FBI, Morgan. Sam Djabate, merci beaucoup, FBI, Sam Samaba. Sam Sababa, ta gauche la Samangata, Kanasirande. Là, merci beaucoup, Amenyombolo. Waka Sangare, merci beaucoup, mon frère. Amaï, merci beaucoup, Maïga, Amenyombolo. Mama say we're gonna blow hotel door. Kojala malu yale na kojala. Kojala malu yale na timole. Waka Sangare, merci beaucoup, mon frère. Laïa Ambassadou, merci beaucoup, mon frère. Dogoro, merci beaucoup, Amenyombolo. Les Dogon. Ahmed Togo, merci beaucoup, Amenyombolo, mon frère. Bonne soirée.